حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا بن عبد الله رسوله عليه أرسل الله لإقامة الدين الإسلام فأظهر ما له من شرائع وأحكام. اللهم فصله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم قائله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، موضوعنا اليومي على فضل الإخلاص وتحريم الرياء. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فأجرته إلا ما أهجر إليه. وقال أيضا: إن الله تعالى ينظر، بمعنى لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عباد الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وتتم الصالحين. وأمنت نشكره ونقول: لكل شيء سبب فتبه سببا. وقال محمد عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر قليلا لا يشكر كثيرا، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الحمد لله رب العالمين. أمي الله سبحانه وتعالى تنو نيكا الله سبحانه وتعالى بركلا. أمي الله سبحانه وتعالى ولنمالو علي الله من سنة أكا أنك آدم الدوية أما أمنونيا يرما وأما أنك باغوية أما أنك جنيه أما أنك ملكي. سبلا الله سبحانه وتعالى بافوانيني أكا غافي سنما ينكونو أكو ولا كرمنا بني آدم أكو آدم ديو ko anya lon ka fo ko ne Allah subhanahu wa ta'ala e alu adam ade da ka au fisea ka au chenya katimi dan fem bela jenika et en même temps anya lon ka fo ko adam ade e fembale femu jombe ka nyini dan fem be ka nyini o te ka soro don nanu ya soro ani Allah subhanahu wa ta'ala tanunai
ani Allah subhanahu wa ta'ala barkalane ame klaka Allah subhanahu wa ta'ala fo adamadenya soroni kofe aye anu ke aklimaw ye ama anke nalumaye ama anke fenwore aye akli dama ame se ka jatew bone chomina ame se ka anyere don chomina wa ame se ka adamadenya barake chomina ame Allah subhanahu wa ta'ala fola ame klaka Allah subhanahu wa ta'ala fo aye anke silamaya ye fem balede inna dina inda Allahi al-islam ako dina mimbe Allah subhanahu wa ta'ala boro Allah subhanahu wa ta'ala ka dina minno Allah subhanahu wa ta'ala be barake ni dina miye ko o dina ni silamaya dina de donc anka Allah talo ni o silamaya dina ni o soroli ame klako tuguni ka Allah talo ni alakira Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ni afana ni ka chideya ani aka mantoya fana ni soroli sabula ka daka chideun bela jenibe ka nyebo alakira ka chideya de fe wa chideun bela jeni ka manton be ka nyebo alakira ka manton fana ni de fe donc anu be Allah subhanahu wa ta'ala barkala ala ka dama fu ka soro ama fendi Allah subhanahu wa ta'ala ma folu ka laba ame Allah subhanahu wa ta'ala fo aye bi juma don yirana wa anya nyine ale ala fe juma temeni aye hine ana aye bi juma indama Allah subhanahu wa ta'ala ma bi juma indama ko parce que an daka di kumana ala ma bi juma indama ko parce que an chekai ala ma bi juma indama ko parce que aloni bana wal man naforo bamboro ala ma bi juma indama ko parce que asele ba anye mais Allah subhanahu wa ta'ala ye akahi Allah subhanahu wa ta'ala ye akahi ne de fleka bi juma indama aye ale ala ka hine de fle ka hina na ka bi juma indama ani mo jolbe ame sori ko ni kuma kan wati bela jani ano jena kala sufe ni wati mbolu sorola dotoro sola oxygène bolu la wal ma do yere be yere ano la sufe ni wati na obena no bolotige wal ma obena na o sentige wal ma olu dona anke kade urgence konnana mebi ani ni wati na sisa Allah subhanahu wa ta'ala ya noya ani na kanale ala barkala me barkala ya barkala bere ba silama wa be di alulema an jana ya nyofe ka nyini ala fe kungo min be nana do andala sisa ala ya damne herela ala ya kila ka kunche herela silama une ya do utere alu min jana ka do uke alu min sona ka do uke wallahi alu ka do ude minena alaka aluka duawu de jabi kayira ka foko akume ka kamana gbaminta jamanama ani islamayama ani adamadiyama wallahi Allah subhanahu wa ta'ala o hine de fle awla asorola sisa ka aya o duawu hine ayo mine ali alakira ba fanyene wa ali Allah subhanahu wa ta'ala ba fanyene wahatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku ako islamau walma adama dew walma badmau walma sinjimau walma terinyo Allah subhanahu wa ta'ala ko wahatasimu bihablillahi jami'an ko awiye nyongo mine awiye ke nyongo fe aye badmaya ke aye badmaya diabo aye sinjia diabo aye terinyo ya diabo aye jenyo ya diabo ni jumaye ni ale Allah subhanahu wa ta'ala ka jurbai o jurune jumale man kana la ilaha illa Allah muhammadu ko la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ay la ilaha illallah isa rasulullah ay la ilaha illallah ibrahim rasulullah ko alu kelengele na bela jeni kela badmaude
anu kelengelena bela jani kala sinjimawde do slamaw mukoso amenata ayere nimbo mukoso amena toro nyini ka nyeshi nyoma mukoso amena balawu nyini ka nyeshi nyoma mukoso ante here nyini ka natani nyoyi mukoso ante dowu nyeshi nyoma iyo wati temeni nuna ameka dowu nu ke chomina ka dowu ka yere ka dowu ke jamane ka dowu ke antafe jamane ka ba ka dowu ke slama bela jeni ani islam dan bela jeni ala kira ko alayhi salatu wasallam ako momi ni be fe ya dowu ye mine ibe fe ya dowu ye mine en même temps ibe fe ki yere degi sonina pour que yeke soni ke la baye ki kana toka dowu ke ka dan ikelen pema ko bakilu akmana bakilu model sabaka dowu ke bali mo ye obala ani ka foko sallallahu alayhi wa sallam ni ala kira to fola ka banka fo sallallahu alayhi wa sallam ako ye bakilu ya doy ani ka banka mo uson ako ye bakilu ya doy do slamaw do ayan lon ka foko slama ye banka do ke aslama nyoy wallahi o ye jugu ya de o te bayde o ye jugu ya de slama kan ka do ke slama nyoy be o le la ala kira ko alayhi salatu wasallam ako mo bina do nyashi slama bina do nyashi abade mama wal ma adama de warema ka adama de waraka here nata ale ka here ka adama de waraka bonye nata ale ka bonye ako wallahi ko Allah subhanahu wa ta'ala be here ka adama de toy olila akola in shakartum la azidanakum mo ala barkala dido olila ala kira ko alayhi salatu wasallam ako man lam yashkuru qalilan la yashkuru kaseeran ako adama de ako madama nalu desela ka adama de nyo ka here fichini barkala ako tubana munani adama de nyo ye here bere baka ye ko atina se ka barkala oye jugu ya de yo olila ako man lam yashkuru nasa la yashkuru Allah ako mo tese ka fo adama de nyo ma iniche wallahi tese ka fo alama iniche do slama o nebe to ni joyoro ina ma fo awma awniche slama o meto ni yoro ina ma fo ko awye do minke anu slama o ye ani adama de nyo slama o ye ani Côte d'Ivoire ye ani Côte d'Ivoire da fe jamana o ye ama fo alhamdulillah rabbil alamin ala hinana ala ko do mine o do juma de kala an jola ni joyoro ina kan ni ala fe ala ye election dama herela ala subhanahu wa ta'ala sona ye election dama herela ala fana ni sona ye election inteme herela anya nyini ale ala fe anga masami ni jamana kaka wallahi ama Alassane Ouattara ta togoma wallahi akuntan dusukuna ko Alassane Ouattara le do wallahi akuntan dusukuna ka foko PPAC nyamo de do wallahi akuntan dusukuna ka foko PDC RDA nyamo de do mais akuma kuna doron ani an dusukuna ko ayeke moye mo min be se ka jamana ta jamana kono te hine be do mo mina mais amanyini ala fe ala ye masa min sidi an kuna ni akake an masai anga masai bimana ali ala kira le kote alayhi salatu wasallam ako sulfani min umma ako mato fla oba ale ala subhanahu wa ta'ala ka jamana ako ize solu annasu ako ni olugu mato fla nunu nyana kwanya donc afoko ale ala subhanahu wa ta'ala ni ale ala kira ka mato ko benya ize fasada ni mato fla nunu chena fasada nasu ko mato ko jamana be chen akodi el ulama oye anu karamo wala ka doni bagawiye minnu banu nya donina oyo luye ko no lu nyena ko nya lo ka fa ko mato be nya
communauté bɛ ɲɛ diinɛ bɛ ɲɛ bɛn bɛ don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kelenya bɛ don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sabati bɛ don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais madama ni ninnu ma ɲa ni masaw ma ɲa ni lɔnnibagaw ma ɲa ko an y'a lɔn k'a fɔ ko bɛn tɛ don anw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an bɔla ka dɔw ye sisan olu bɛ ka nata jamana ye ci silamɛw anw ta kana ko ye ni min ko ko karisa i y'a su tɛ ko a fɔ ala yɛrɛ ala ma ɲini fɛ a y'a dugusɛ gbɛ ni min ko karisa ko a t'i y'a hɛrɛ fɛ walahi a yɛrɛ ɲɛsin k'a di a tigilamɔgɔ ma ala bɛ kɛ ile bɛ kɛ sababu ye juguya min b'ale la ale bɛ bɔ a la ile bɛ tila kɔ tuguni ka kɛ sababu ye ale bɛ kɛ ɲumankɛla ye mais n'a fɔla sisan ko karisa le b'ile kɔ karisa t'ile a hɛrɛ fɛ karisa tɛ fɛ k'ile ye ile fana n'i bɛna jɔ i y'a sufɛ golo kan i b'a fɔ ala karisa ko k'a tɛ ne ye ala karisa ta cɛ an ye alakira alayhi salatu wasalam an y'a filɛ a bɔla Maka ni Makankaw ka juguya Abajahil n'a ka mɔgɔw y'a juguya wagati min na a bɔla Maka a tagala don Taifa silamɛw walahi an ye alakira jogo filɛ an ye alakira filɛ pour que an bɛ se k'ale alakira ladegi cogo min na ale alakira bɛ nana don Taifa Abajahil n'a ka mɔgɔw kɔnɔ alakira ɲɛ Taifa ka na alakira tɔgɔ jugu fɔ Taifa kaw ɲɛnɛ adamaden ni tɔgɔ jugu y'i kɔn yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ jɛya o fɔ wagati min na Taifakaw ye fataw ni nalomaw ni denmisɛnninw o y'olu bɔ k'o ye alakira gbɛn k'a bɔ dugu kɔnɔ o ye alakira gbɛn o tora alakira gbɛnna o ye kabakuru kɛ ka alakira bon jeli nana bɔ alakira la Jibirila y'a ɲini Alahu subahana wa taala fɛ ko ale ala ye jɛn di ale ma a bɛ taa ka taa Taifa halaki iyo a ye Seyidina Nuhu ka matonw halaki cogo min na ala ko Seyidina Jibril ma ko taa fɔ alakira yɛrɛ ɲɛnɛ a ma kɛ ni ala la a kɛla ale alakira de la Seyidina Jibril alayhi salatu wasalam a nana alakira ma a ko alakira ko Nuhu ka matonw ye malangoloya kɛ wagati min na a ko ala ka jɛn an k'o halaki mais n ye jɛn ɲini ala fɛ ko kana Taifa halaki ala ko i na jɛn ɲinile alakira yɛrɛ de fɛ sabula ka da kan ɲinila a kɛla ile alakira de la silamɛw an ye alakira ka kuma lamɛn an ye alakira alayhi salatu wasalam an y'a ka kuma lamɛn a bɛna min fɔ Taifakaw ye Jibirila ɲɛnɛ a ko Jibirila a ko ni an kɛra sababu ye ka Taifa halaki est-ce que ala bɛna den dɔ di Taifa min bɛ kɛ silamɛ ye a bɛ kɛ sababu ye hinɛ bɛ don Taifa wa mais n'an ye duwawu kɛ Taifa ye pour que ala bɛ se ka den dɔ bɔ Taifa den min bɛ kɛ sababu ye hinɛ bɛ don Taifa Jibirila ka talata tola a kɔnɔ a ko Jibirila ma ko an ye duwawu kɛ Taifa ye donc silamɛw mɔgɔ mɔgɔ ko ko a tɛ fɛ k'i ye walahi duwawu ka ɲi ile bɛ kɛ sababu ye fɛn min b'ale dusukun na a bɛ bɔ a dusukun na wa hɛrɛ bɛ nati a ma donc mɔgɔ min ko k'o tɛ silamɛw fɛ silamɛw an ye kɛ olu fɛ mɔgɔ min ko k'a tɛ balimaya fɛ balimaw an ye kɛ olu fɛ mɔgɔ min ko k'a tɛ fɛ teriya fɛ teri ɲɔgɔnmaw an ye kɛ ɲɔgɔn fɛ o le ye silamɛya ye o le ye adamadenya ye alakira alayhi salatu wasalam a ye o sira de don an senkɔrɔ a faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi jamana in ka basigi hali bi ala m'o de kɛla an dafɛ jamana Mali Burkina ani Niger ani mankan bɛ jamana na farafina kɔnɔ ani farafina kɔkan yarabi ka jamana ka mankan yɛrɛ ka dufa ile Alahu subahana wa taala m'o kɛla an b'a ɲini ala fɛ k'an diɲɛ ɲɛ ala m'o de kɛla barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعنا وإياكم بهذا الرسول الكريم أقول ما سمعتم واستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
وشكر الله وقد تأذن بالزيادة لمن شكره حمدا عباد الله شاكرين الذاكرين حمدا يؤفى نعم الله علينا ويكفي مزيده والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين عباد الله الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait des êtres humains. Chaque jour nous disons ici et sur cette place-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit Man lam yashkuru kalilan la yashkuru kesiran. Et nous devons chaque fois dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il a fait de nous des êtres humains. Et pour être un être humain, Allah ne donne pas cet accord-là à tout le monde, à toutes les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous les êtres humains, je vous ai créé et je vous ai mis au-dessus de tous les êtres humains, toutes les créatures, telles que les anges, les djinns, etc. Et un endroit encore, il va nous dire oh, vous les êtres humains, vous Bani Adam, je vous ai créé et les djinns, que uniquement que vous m'adoriez. Et cette adoration-là, alhamdulillahi rabbil alamin, il y a de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet remerciement-là, il est obligatoire pour tout chacun de nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la in shakartum la azidanakum. Quiconque de vous va me remercier n'importe quel moment et pour n'importe quel besoin dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui rendre encore de plus encore ces mérites-là. Et qu'Allah nous donne plusieurs mérites, qu'Allah facilite tous nos différentes entreprises, qu'Allah met la paix, la stabilité dans notre pays et dans les différents pays, en Afrique et en Europe aussi. Bihaki Nabi alayhi salatu wa sallam. Chers frères musulmans, aujourd'hui notre thème était sur quoi? Remercier la communauté musulmane. Nous devons nous remercier. Et pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala lui-même en question, il s'est remercié. Et quand Allah a fini de créer la terre, les cieux, le paradis, l'enfer, les djinns, les êtres humains, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fini de créer tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a dit alhamdulillahi rabbil alamin. Et mais pourquoi pas nous ne devons pas dire alhamdulillahi rabbil alamin? Pourquoi pas nous ne devons pas nous remercier? Je prends un tout petit exemple. Quelqu'un qui va construire un endroit, il a construit un duplex et que lui-même il est là, il regarde ce qu'il a construit. Lui-même en question, il est content. Et tu vas voir, il va dire alhamdulillahi rabbil alamin. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Chers frères, chers soeurs, chers pères, chers mères, alhamdulillahi rabbil alamin. Nous vous disons merci pour les bénédictions dont vous avez fait hier. Pour les bénédictions dont vous avez fait hier. Et nous vous disons merci. Et à cause de vous, votre crainte, la foi dont vous avez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné de la guerre, de la Bembalia, Jamana Kono. Allah subhanahu wa ta'ala ya takabwanka, Allah ni ayat doa sababu yala. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit man lam yashkuru kalilan la yashkuru kesiran. Donc il est devoir pour nous de vous remercier et en même temps vous dire de continuer cette doigt-là pour tout chacun de vous, votre collègue, votre famille, votre entreprise, tout l'endroit dont vous allez être, faites des bénédictions dans ces endroits-là et dans les différentes communautés. Et vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire grâce. Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser bimana. Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner ce que dont vous n'avez même pas imaginé. Tout se trouve en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs,
Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous enseigne ceci. Et un jour, les gens de la Mecque ont chassé le prophète alayhi salatu wa sallam de la Mecque. Et il quittait la Mecque, il s'est rendu à Taïfa. Et bien avant qu'il va rentrer à Taïfa, il y a d'autres qui sont partis dire au roi de Taïfa qu'il y a un jeune qui arrive. Il se désigne comme un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, celui-là, il est fou. Ne le laissez pas rentrer dans votre pays et dans votre ville. Et car s'il rentre, il va contaminer toute votre communauté. Et le roi de Taïfa a levé une délégation. Mais cette délégation-là, c'était les enfants et les bêtes. Il dit, si le prophète venait de chasser le prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est comme ça aussi ça s'est passé. Ils ont chassé le prophète. Et jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il s'est blessé. Et quand il s'est blessé, Jibril a demandé, l'ange Gabriel a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui ordonner, il va venir détruire la ville de Taïfa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Jibril alayhi salatu wa sallam, c'est pas à moi les disciples de Taïfa a fait du mal. C'est au prophète alayhi salatu wa sallam il a fait du mal. Donc va lui voir et dis-le. S'il décide de détruire Taïfa, et alhamdulillah rabbil alamin, tu vas détruire Taïfa. Et mais s'il décide de ne pas détruire Taïfa, et Jibril, il ne faut pas tu vas détruire Taïfa. Jibril est venu voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Et il dit au prophète, regarde ce que les gens de Taïfa t'ont fait. Tu ne mérites pas ça. J'ai besoin de ton accord pour détruire Taïfa. Le prophète dit à Jibril alayhi salatu wa sallam, mais est-ce qu'on ne va pas prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala donne qu'une seule personne qui va avoir la crainte d'Allah. Et à travers lui, les gens de Taïfa vont avoir cette crainte-là. Est-ce qu'on ne va pas faire ce doigt-là? Et Jibril alayhi salatu wa sallam, il dit au prophète, wa innaka la alla kulukil azim. Wallahi, le prophète, tu n'es pas seulement qu'un messager d'Allah, mais tu es quelqu'un qui a de bons cœurs, de bonnes grâces aussi, qu'Allah nous donne les mérites. Donc, chers frères musulmans, il ne faut jamais rendre le coup dont on t'a rendu. Non, non, non. Si quelqu'un t'a fait du mal, fais des doigts du bien pour lui. Et si quelqu'un t'a fait du bien, fais des doigts du bien aussi pour lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète alayhi salatu wa sallam, quiconque de vous va faire du bien dans la communauté, bimana, ou du bien vers ses frères musulmans, sa famille, etc., ses amis, que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais le récompenser en bien. C'est cette ayah-là qui nous dit la in shakartum la azidanakum. Qu'Allah nous donne la compréhension. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères et honnêtes. Qu'Allah nous guide sur la droiture des chemins. Qu'Allah nous donne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la crainte de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous donne aussi la force à ce que nous puissions pratiquer les bonnes actions dont le prophète alayhi salatu wa sallam il nous a donné et il nous a enseigné. Bihakin Nabi alayhi salatu wa sallam. Et après la prière, il y aura une doa de doa ul shukr, de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Et c'est ensemble ici nous avons fait des doigts pour que Allah puisse nous protéger. Et alhamdulillah rabbil alamin, Allah a exaucé notre prière. Donc après la prière, après la salam, et ensemble nous allons faire cette doigt là. On va dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah fasse et que Allah accepte tous nos différents doigts. Bihakin Nabi alayhi salatu wa sallam. Naqul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأدخلنا الجنة مع الأبرار
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاة.